ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва хӯракҳои ширини ма, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омадаед ба канали мо. умедворам ки сеҳату саломат ҳастед. ирӯза видеои мо боша сар мешавад тарзи тайёр кардани бринҷова ва хеле як агаротаки ба гуфти худам универсални очаҷон ма мебинем ки бигем ки давуя агарочаи назди ҳавлигие ки кам макак очаҷони ма дора давҷа тамоми чизи ами сабзавотҳои рӯи дунё ёфт мешавад. дар рафти видео шумо мебинед хонаи очаҷоном рафтагӣ будам, навор карда будам, тавҷа бо шашлик тайёр кардагем. ҳама ира дар рафти видео шумо дида метавонед. даиҷа мо сар мекунем бринҷоваи худмона. мо дар каструл мо гирифтем як пиёла пури бад не духтаро камтарак буд. бринҷа гирифтем, тоза шуштем, об пур кардем, мо дар рӯи пилта мондем, ҷӯшида истайн. инҷа маҳсулотое ки мода дар кор мешавад, гашниш, райҳон, тамоми намуди зелим боша мешавад. баъд болгарский помидор, бодавҷа пиёз, ами чизо мода дар кор мешавад. баъд айҷа бринҷи мо ҷӯшида гирем хеле хаф кадак, хафоша хай мегирем. бринҷи майда кати кадагиём духтаро, барое ки бринҷи майда шираш зиёдтар мешавад. барои ҳамин ма бринҷи майда беҳад кам истифода мебарам. ами бринҷовара боша ба бринҷи майда кардам ки ширадорак шавад. даиҷа дар дегмон андохтагиём помидор, пиёз, як болгарии дигарам майда реза карда андохтагиём. иқа ҷӯшидак увоки пухтак. баъд як болгарии дигара калон калонам хе реза карда қати райҳон меандозем, бо камтар гашничам меандозам. бовар кунед духтаро, ҳам қадар ҳавои ватан гарме ҳастае ки градусша гуфта намешавад. аку дар телефон нишон метиҳад 40 чанд градус нишон метиҳад, не ки боварӣ дорам ки 40 чанд градус нестае, ҳам хе гарме ҳастае ки берун умуман буромада намешавад. ай соати 9 аллакай берун да гашта намешавад. хай ман зиёд берун намебурам, ягон корум ғалта бад мебурам, чи намешавад гашта умуман. бовар кунед як рӯз ами садбарг да камтар корум ғалтид, срочно рафтан дар кор буд. агар рафтум бовар кунед фуромадум ай такси камтарак гаштум, чи хеле шидум ку ҳеҷ гуфта наметавонам. гуфтум ки ҳози ҳамиҷада ягон кор мешавад, барое ки беҳад гармай. сарум ай стов хӯрдай, айсу дар кадистай, почаҳом дар кадистай, як ҳолате да гирифтор шидам ки баъди ҳамон гуфтум ки то камтар салқин нашавад намебурам берун. чӣ хеле ки хай дидем духтаро, ва ами бринҷоваи мо тайёр шудак. барои чӣ бринҷова кардам ки хеле гарме ҳастае ки намешавад ягон чи хӯрда, ягон чизи рӯғанӣ хӯрда намешавад. ами фақат чӣ истифода мебарем? помидор, бодринг, чакка, инами фақат дуғову райҳону инами хеле чизо андохта ҳамин чизоро хӯрда мешавад. тамом бовар кунед. агар даиҷа боша агаротаки очаама тамошо мекунед, апа хоҳарҷонои ширини ман, бовар кунед дастакҳои очаам гулай. ҳару чизе ки очаи ман мешунонанд охи ҳам хеле хушрӯй мешавад ки нигаҳ кунед. иҷада агаротак дай не бодрингоай нигаҳ кунед чӣ хеле хушрӯай. баъд лӯбӣ доранд даиҷа, бо малина доранд, бовар мекунед. бо чӣ доранд? болгарский райҳон, боинҷон, бодрингакора бинед. и бодрингое ки мехӯрем ку духтаро, ӯ тамоман маззаш дигара. ие ки ай агарот мечинӣ ку тамоман маззаш дигара. фарқият аз замин то осмона. ира хай дору намекунанд, кунарам кам мекунанда барои ягон шира накардан ё ки ягон ҳашарото зарар нарасондан. ягон намуд дору агар бикунанд мекунанд. айхе ранге ки ай бозориҳо ҳаста хали чи доруш бисёри бад неста. бовар кунед ай ҳамаи ҳамиё ма чиндум овардум хона. бо хеле ай истифода мебарам духтаро. лӯбиякои очаҷона бинед чӣ хеле хушрӯа.
برای شما با نوار کردم اپا و خواهرجانای شیرینی من که تماشا کنین، زیق نشوین. ای همه شما میندارم برای دستگیری ها، برای لایک، کامنتاریا، подписаться. خداوند نگهبان باشه شما را. همه اکتون دوست میدارم دخترها. چقدر که در کامنتاری ها می نویسین که اپا جان ما شما را دوست میداریم، بلاگای شما را دوست میداریم. من هم شما را دوست میدارم دخترها. برای شما نوار میکنم. بعد کسانی که ما реклама پرسیده بودین، یک چند روزه در کانال ما проверка رفتیسته بود. یا دو در جای ما که کانال ما را امی نگاه میکنه، проверка میکنه، چی میکنه، خواهش کرده بود که اپا جای چند وقت реклама نمونین، проверка میکنم برای که یگان ویدیوی غیر ویدیوی خودت اگر بمونی کانال دا ضرر داره. برای می گفت که یک چند روزه نمونین، реклама نمونین، هر خلا ویدیو نمونین، صورتی یگان ای صورت های ویدیو اختون بگونه یگان چی نمونین گفته درخواست کرده بود. برای همه نموندم. کسایی که реклама ما خواسته بوده در تای کامنتاریا نمره را میمونم، میتونین که مراجعت کنین برای реклама های اختون. انشالله که реклама هاتون میمونین. بعد دخترها در کامنتاریا نوشته یک نفر که اپا جان دیگه реклама نمونده، سی реклама ندارین. چخیلی که این جواب دادم هم خیلی проверка رفتیسته بود. بعد دخترها من نقص میبینم در حالتی که در کانالم реклама نمونم، برای که هر یک реклама که ما میمونیم وای جوابگری داره در این دنیا هم در آخرت هم. برای همین وقتی که من реклама میمونم بعد زیغ میشم که امی شخصی که ما реклама گرفتگی امی رزولتات چیه نه چیه گفته برای او زیغ میشم. بعد برای او زیغ میشم که شاید که همین چیزی که من توصیه داده استم ممکن یکان جوش در من خطا کنم، ممکن من زیاد همه چیز اینفرماسیا نداشته باشم. برای خواهرکم توصیه داده استم، برای همین کم ترک همین فکر میکنم. برای همین وقتی که ما به реклама ویدیو میپرتم برای من خوبه که ویدیوی خود ما یگان چیزی زیادتی نداره دروش. من هم خیلی ویدیو را نغز میبینم. وقتی همی خیلی ویدیو میپرتم من خودم راحت میکنم اما ویدیو پرتفتگی خودم، لیکن خیلی با میشوم که реклама میمونه. برای که چی میگن هم قدر مهنت های ما را همون реклама هاین که سرپرستی میکنن. با فکرم که مرا درست فهمیده. انا ایجاده باشه خونه اوچه جانم دابدیم. جانکام هم خیلی خیستن، ما را مهمانداری کردن، ششلیک تیار کردن. خیلی یک ششلیکی با مزه تیار کردن، خیلی خوردیم. رحمت های کلان جانکام ده. این اینجا ششلیک تیار شده، با برای شما نوار کردم. ما بسیاری بودیم، کودکوی ما بودک، کودکوی اپام بودک، خیلی با اوچه جانم اوتا جانم بودن. برای همین خیلی بسیار تر کردیم. خیر دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده خداوند